I get so tired of making me take a night, predicting it's all that I do. Cause I was there when needed someone who wasn't getting over you. Soon to start, alumni po, second alumni. Registration and attendance. Diyan po. All apat! Kami ko namin ito doa. Uy, talaga po. Ikaw ka ba dahil pa po naka-uniform. Mahal silang pagpa-invite sa madam. Yan. Likod dahil likod. Si ano to naman? Hoy, Nancy! Madya, likod. Masait kita mga atong. Lili ko kung kaipuhan. Lili ko na to, likod pa lang. Pang 1989, likod lang. Talaga. Sabagay, sanay ako nililikod. Sana all nililikod. Gwapo. Hoy, mapuna. Style pa niya yung supas. Baka motor feed na lang. Uy, video yan. Kaya pala halo yun. Kaya pala halo yun eh. Part kang ano. Abo. Yeah. Yung ko mo dyan sa initan. Hello, Diyos maraming maaga po sa Tuya ka, boss. Sa Tuya pong barangay officials, headed by our barangay captain, Edgar M. Engaran. Sa Tuya pong alumni officers, alumni host, to all the batches, then the member of the PNP, Ligmanan, and sa gabos po sa to, Diyos maraming maaga po sa Tuya ka. Na nagkatripon kami mga alumni kang si Kamot Elementary School. Hagad mi po ang sa imong Kami po ang satuyang alumni ngunya na aldaw. As in, ipagpadagos na po na maging maugma. Onig.
Tapos kung sisi ang ano duman. Ay na si iba.
picture.